عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كي دايرين لاباس عليكم؟ غدا إن شاء الله ميركودي 4 6 2025 لافال ريونيو ان بريمير كورس كرون ناسيونال دو ترو سيزيام ايتاب. ديبار غادي يكون سيزيام ايتاب. ديبار غادي يكون مع 12 و 55 16 بارطون جروب 3 اتلي 90000 اورو 2850 متر. بريمير بوتو 2800 بليس 25 متر بالنسبة للدوزيام بوتو اللي كيبدا من رقم 9. بريمير بوتو كينتهي في رقم 8 وكيبدا من رقم 9. غادي نمشيو نشوفو المسافة اللي عندنا 2850 اوف بونت فوتي. هذا ميريال انترينور فابريس سولوي 0 ديستانسي 7 0 0 2024 4 5 بريمي 3 plaqué des antérieurs et différé plaqué des antérieurs et ferré des postérieurs. هذا رقم واحد. رقم جوج إيبيزا بيلا ويلز ديال جون بول مارميو تروازيام في الاتلي ديستانسي في الاتلي بريمي في الاتلي تروازيام في الاتلي 2024 2025 سانكيام في الاتلي تروازيام في الاتلي دوزيام في الاتلي دوزيام في الاتلي ويتيام في الاتلي. رقم ثلاثة امبيراتور ديلا باريي مع فاغان premier, deuxième, cinquième, 0, troisième, 0, distancie, différé de 4. Attention aux chevaux qui seront différés de 4. Plus ou différés des postérieurs, plaqués des antérieurs. Préparez pour la course. La sixième étape de TNT. Donc, Jean, il alterne l'athlète et le monté, moitié, entraîneur driver, deuxième pour monter, troisième pour monter, premier pour monter, huitième pour monter. 2024 كانت يدير لا ديسيبلين دو المونتي. في لا رونتري في 2025 دار لا رونتري في الاتلي دار 9، رجع للمونتي 5 في المونتي، ديستانسي في الاتلي، troisième في الاتلي، ديستانسي في الاتلي، ديفيري دو 4 ايموجي جون. يعني اتونسيون او مومون دو شوا. بالنسبة لهذا رقم 4 جين. رقم 5 ابيد دو سواري إريك رافان خوصوا زينات 0 troisième بريمي 2024 2025 9e 0 5e 8e 7e 0. Abid du Soirée, il n'est pas à sa forme actuellement. Le numéro 6 Jungle des Ponts Nicolas Bazir, entraîneur, driver, premier, deuxième, septième, quatrième, distance, septième, deuxième, septième, distance, troisième. 2 fois malheureux, la troisième fois ne va pas être le cas. رقم 7 هيليوسي هاردي entraîneur, driver. Attention من هذا رقم 7 septième, premier, 9e, distance 0, 8e, 5e, 8e. Attention من رقم 7 attention من رقم 7 plaqué des antérieurs et ferré des postérieurs. Hold up des septals. Différé de 4. Premier, deuxième, cinquième, sixième, premier. Classique. Mzian. Musique de Mozart. Troisième, sixième, quatrième, troisième. Différé de 4. Dans le coup. Je rêve de bois. Mathieu Abrévar. Ma Bruno. Distance supplémentaire. Troisième pour l'athlète. Distance pour l'athlète, pour la rentrée ديالو في 2025 دوزيام في المونتي سيزيام في المونتي سيزيام في الاتلي دوزيام في المونتي 2 فوا برومي في الاتلي لي ديرني كورس ديالو. لو 10 جبل بور ايموجي روج شافات برومي 0 9e 7e premier 5e. Pourquoi emoji rouge? On va voir pourquoi. Son entraîneur Chavat le déclare emoji rouge, puisque le Jabal Pur c'est un bon cheval. Le Chavat, في الكومنتير ديالو في الكومنتير ديالو على الخيل تيكون سيريو. بالنسبة لرقم 11 جو مونفول غيليوم مارتان داريوس deuxième pour monter, premier pour monter, distance pour monter, 9e pour l'athlète, 0 pour l'athlète, 3e pour monter. Je vais faire la passe puisqu'il est ferré. Mais le numéro 12, Gala de Graine, dit Milar Xirmaï,
quatrième pour l'athlète, 0 pour l'athlète, troisième pour l'athlète, deuxième pour l'athlète, huitième pour l'athlète, deuxième pour l'athlète, neuvième pour l'athlète, huitième pour l'athlète, 0 pour l'athlète. الغريب في هذا العود ما تيديسونسيش دونك نغزلو هذا الرقم 12 غيكون خطير كاع لا دو غرين هاد لا فيميل هاد لونغر دو نافون. ما تنساوش او مومون دو شوا هاغلي جيما بنجامين روجار مارك ساسي quatrième distancie, deuxième, huitième, quatrième. Distancie, huitième, sixième, distancie. Numéro 13, on va voir. رقم 14 إيميدي جيرس نيكولا بازير ان باس طونطونج. رقم 15 جيم لو فوت ان باس طونطونج. رقم 16 توريا troisième premier septième premier troisième premier إيكال غادي غدا دونك اون فونس. غادي نمشيو نشوفو رقم واحد لو نيميرو 1 هوف بونت فوتي cinquième de l'étape aminoise, ce conquérant de Fabrice Soleil a depuis renoué avec le succès à Pont-Château aux dépens de Jean-Claude Dupont. Le 6. Il s'entend très bien avec Adrien Mériel et il est performant lorsqu'il est plaqué aux antérieurs, sauf incident, il devrait l'été pour les premières places. Mais si on va de la configuration plaquée des antérieurs, faire des postérieurs, c'est excellent. On dirait que des pistes. Ashigul Ali Had Soloy. Hopont Voti le 1 est en bonne forme physique. Il devrait encore se montrer à son avantage ce mercredi. Il reste tributaire du parcours. Plus le déroulement de la course lui sera favorable, plus il sera compétitif pour une belle place. Fkan, la corde à droite. La corde à gauche. Der troisième. Mais demain, dire au bas de course, il dit der troisième. غادي نمشيو نشوفو في الكوينتي بليس اللي دار لينا في البون شاتو. بون شاتو في البري ديال كسي غوسترين كوينتي بليس كوردا غوش برومي ميم كونفيغوراسيون 2800 جرى لينا في هاد البري هذا في البري مع 16 بارطون 33000 اورو اتلي 2800 هونت بونت فوتي برومي Jungle des Ponts, le 6, 12e. 17, premier badge de 17, ou l'autre 6 de 2,9. Donc, Jérénina, مع ربح لنا جيستا بوزناي، جو معاوف، إنيس دولاروف، إديم دي بون، هوراس دارتيناي، هوت بريون غولمي، ايش فاير ديار بيت، إديس دولوناي، ايس بوب دو بوغاج، Jean-Glose de Ligne, Silina Vela, Fakir de Loin, Arsène Gillo d'Amour, Ivanov. Donc, رقم واحد عنده مع هاد الكاتيجوري مزيان. وفي الكرون ناسيونال دي تروب اميان ولكن لاكورد دي درنا 5 في لاكورد دي. لاكورد غوش 10 لاكورد غوش 11 2100. لا جو بونس هاد رقم واحد صعيب عليه لاكورد غوش ليسونسي لاكورد غوش دوزيام سي ان درواتي. دونك بالنسبه لي انا هاد رقم واحد جو بونس لوف بونت فوتي. الى غادي نحيد هاد رقم واحد بالنسبه لي انا جو في فيغ لو بابيي ومالكين هاد رقم واحد. وجاري مع كاتيجوري زوينه تيبقى عندي ستار روغري هاد رقم واحد باسيو لا كورد غوش 10 كورد غوش 11 مع لوغادوك مع توما. دونك جو في فيغ لامباس على رقم واحد. غادي نمشي نشوف رقم جوج إبيزا بيلا. رقم جوج إبيزا بيلا بلاكي دي زونتيريور اي ديفيري دي بوستيريور. بلاكي دي زونتيريور اي ديفيري دي بوستيريور. واش هي هكا كنيت لوكا ديالها ولا غير بلاكي. دونك ديفيري دي بوستيريور مع ويلز 5e 3e 2e 8e. Isabella, on a trop fait dernièrement à Vincennes. Il a travaillé depuis avec un lasso qui s'y porte bien et qui devrait lui permettre de moins tirer cette fois. Ma jument est en pleine forme et sera avantagée par un retour sur piste plate. S'il ne se bat pas contre elle-même, il me paraît détenir une chance de figurer dans la bonne combinaison de Quintet. Donc, Hadi plaqué des antérieurs, des périodes postérieures, 8e, 2100.
plaqué des antérieurs différé des postérieurs 12e في 2850 في المور دو بريطان في الجينتي. انا نشوفو هادي 90,000 اورو مور دو بريطان réunir un course un groupe 3 16 partants donc 2850 je rêve de bois les Oua le numéro 9 plaqué des antérieurs différé des plaqué des antérieurs ferré ou Isabella plaqué des antérieurs différé des postérieurs Khadam Chat favori d'être 12e Zanzibar Jean-Glos Zouline Gam Diesel Georges Jimina Bella Habil Di Vivier Hidalgo de Noué Heliot de Cao Ibiki de Ouel Flop donc a dit Ina étape Grand National de Tro National Groupe 3 هذا Grand National de Tro يعني je rêve de bois le 9 et le 2 il était premier deuxième غادي نشوفوا رقم 3 Imperator Dila premier deuxième cinquième 0 troisième les deux échecs derniers دي بيريدو 4 تقول لنا بأن Imperator Dila est un cheval d'ira l'effort en dernier lieu au Croisé-la-Roche. Il a été surpris par le changement de rythme très brusque et a répondu par une faute. C'est dommage. Je suis sûr qu'il était parti pour très bien faire. Il est resté au top le matin à l'entraînement et aime les pistes plates. J'aimerais le voir aux avant-postes. C'est dans cette configuration qu'il est le meilleur. Il doit se réhabiliter. La Croisée-la-Roche, Grand National de Trot, 2800, distancé, différé de 4, مع باري مع من ديستانسا 90,000 euros, 2800, la Croisée-la-Roche, 16 partants, groupe 3, Grand National de Trot, Jean Govici, Jasmine de Villeuil, Hold Up de Saptel, les Oua. رقم دي سابتل اللي كنظن هو رقم 8 لو 8 كان درنا تروازيام في هاد الكورسة هادي 7,4 دونك جون كلوز دو لين توجور معاهم ان شونجوز لين ان فيكتيس ماديبا هيلو بام اللي كان مشى لنا على رقم 1 هو رقم 1 نيت كان دار 7 كهذا عاد جراد كينتي غوردون ميجاك شكون اللي خسر فيه عبيد سواري يجي من فوت رقم 14 رقم 15 يجي من فوت دار مرتبه 12 162 كونتر 1 كان دارها فيري وعبيد دو سواري اللي هو عبيد دو سواري رقم 5 اللي كان مشى لينا بلاكي دي زونتيريور اي دي فيري دي بوستيريور كان دار لينا المرتبه 11 39 كونتر 1 و امبيراتور دو لا ديستانسي كان ديستانسي فافوري كتسال هذا رقم 3 اغلي جيما رقم 13 تا هو دي بيريدو 4 ما دار حتى حاجه دابا غادي بلاكي دي زونتيريور 100 كونتر 1 سي مونطري فوتيف اي اي تي ديسكاليفي ا لونطري دي بروميي تورنو بس ديسكاليفات ارلي جيما في لاكورد دروات ما عندنا ما نديرو بها دونك بهذا رقم 2 كيمشي لينا دروات gauche, 5e, droite, gauche, distancié, droite. Donc, je vais faire ما تخلعوش رقم 3 هذا رقم 3 هاد الكورسة هادي اللي كندير فيها اينا كورسة اينا كورد بعدا باش دارها هادي دارها في لا كروازي لا روش كان ديستانسا با رقم 3 كيبان لي هذا سي تان درواتي سي با ان غوشي باسكو هانتوما الخوت انا غادي نهضر بالبابي دروات من تيجي لاكوش تيفشل 5 باري زيد درواتي غوش برومي باري هادشي دارو في 24 غوش 8 درواتي برومي غوش 13 غوش دونك كيبقى هاد رقم 3 مع لا روبا عليه ولكن كنشدو هاد رقم 3 باسكو راه كيدير في لاكورد غوش تيدير مزيان تيجري مزيان دونك رقم 3 هو هذا رقم 4 جين دوزيام تروازيام برومي ويتيام 2024 لعبة مونطي 9 5 في المونطي دونك هذا ديفيري دو 4
Daloria du groupe 2 devant Jean Balthazar, autrement dit, cet hiver, cette jument de la famille Moutier ne connaît pas une si belle réussite à l'athlète, ni moins il vient de laisser des regrets à Cannes et dépend d'un entraînement redoutable à ne pas oublier à l'heure du choix. Jen n'était pas hors d'affaire au moment de sa faute dans la dernière tournoi à Cannes le 10 mai. Il est resté délicat, mais sa forme physique des moments est bonne. Il affronte les chevaux meilleurs qu'elle en valeur, mais il reste sage et appliqué. Je la pense compétitive pour une place dans la bonne combinaison de Quintet. Donc la corde droite distancée, corde gauche troisième à moitié mouti de la Lina. Le carrossa 2700 Château Gillard, prix de Château Gillard, il a un quintet Grand National du Tron. يعني واحد العاود اللي كيدير لنا المونتي في الكينتي في لا كوردا تروات ديستونسا في الكينتي ديستونسا. دونك جو في فيغ لامباس على رقم 4. غادي نمشيو نشوفو رقم 5 اللي هي ابيت دو سواري. رقم 4 ابيت دو سواري. ابيت دو سواري حتى هي عندها ابيت دو سواري. اتونسيون بلاكي دي زونتيريور دي بيري دي بوستيريور. Pourquoi pas Rafard, Inch'Allah. Attention. Ce représentant de Michael Sidney n'a plus la moindre marge de manœuvre en dernier lieu à croiser la roche. Il n'a jamais pu trouver l'ouverture et ainsi mieux. Courir qu'on nous l'indique sa 11e, sa 11e place, il retrouve Eric Raffin. À son circuit, il semble en mesure de refaire parler de lui, mais devra absolument profiter d'un bon parcours, notre regret. Je m'attendais à une course plus rythmée au croisé la roche avec habit de soirée. J'avais pris l'option de le garder la corde. J'ai pris l'option de la corde, mais cela ne s'est jamais vraiment décompté. J'avais des ressources et nous n'avons pas pu trouver le passage. Il est resté bien depuis, mais l'opposition est de taille et il sera tributaire du parcours débutant. Si le déroulement se joue en notre faveur, il a le profil pour jouer la 4e ou 5e place. Donc, même configuration, 11e, 7e, 2800, 2500 corde droite. Corde à gauche 5e, 2700, moitié, qui dit 5e, 10e, 9e, 2100, celui-là. Donc, je vais faire تاوا لامباس. انا عندي واحد لا سيليكسيون الخوت ديال الموت. انا ملي شفت هاد الكينتي هذا وشفت هاد الخيل اللي انا الحمي تبورش ليا الحمي مع هاد الخيل هادو. تيبان لي هاد الكينتي هذا راه ما غيلقاوش البابا الشق في هاد الجدر ديال البابا. رقم 6 Jean-Claude Dupont du Ferry de 4. La 3e place de Jean-Claude Dupont 6 à Vincennes était bon. Il n'a jamais pu trouver l'ouverture comme il n'a pas puisé dans ses réserves. Il n'y a pas de contre-indication à le courir de façon rapprochée. Il est capable d'envisager le podium. Il a retrouvé son bon niveau de forme. 3e Nicolas Bazère du Ferry de 4 2800 Paris-Vincennes, prix de Pitia, prix de Georges Dreux. de كينتي كوردا droite distancée, كوردا gauche مزيان 7e. 2800 كيبقى لنا هاد نيكولا بازير لو بوديوم عاوتاني. رقم 7 إليوسي plaqué des antérieurs et ferré des postérieurs. 7e, 7e, 1er, 9e distancif la rentrée ديالو 0, 8e, 5e, 8e. يعني donc avec Ilios nous allons appliquer la même tactique de course. Carême, nous n'avons aucune marge de manœuvre face à cette opposition. Avec un déroulement de course heureux, il peut prendre la 5e place. Oui, distance dictée, droite, gauche 9e, gauche 1er. La croisée la roche, 2700. 1er, Sébastien Hardy. Droite, donc, attends un peu que je t'attrape. Hardy, Plaquis. 2700, Croisé-la-Roche, province, gauche 2e, Sébastien Hardy, disons, bon. Donc, خديو مع هذا رقم 7 الخوت. Attention. رقم 8 Hold Up du Saptel, 1er, 2e, 5e, 6e, 1er, 3e, 6e, 4e, 13e.
Différé de 4 satellites de Pierre Yes Vilva fait preuve d'une belle régularité en compétition, à croiser la roche. Il a formé un très bel effort final. Il n'a été dominé que par 2 600 de grande qualité, véritable gauche. Il devrait une nouvelle fois donner son maximum. Il semble en mesure de monter sur le podium. Différé de 4, voilà. Zid Verva, habitué à Verva, Pierre Verva, différé de 4, 3e, 4e, mais c'est pas de problème. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. رقم 9 جو ريف دي بوا 2024 ديستانسي في المونتي 3ème 2025 la rentrée distancée, deuxième pour monter, sixième pour athlète, deuxième pour monter, 2 fois premier. Je rêve de bois est irréprochable, il est toujours en forme optimale, il suit son programme au second échelon. Au départ, la tâche n'est jamais évidente, mais à l'issue d'un déroulement de course favorable, il va répondre présent. Il évolue dans la même configuration du Furir que lors de sa victoire à Mort-de-Bretagne le 23 avril. Différé de 4 premiers, 2100. Même configuration de demain premier, 2500. Pareil. 2875 à gauche. Même configuration. رقم 9 غادي نشدوه. غادي نشوفوا رقم 10 جبل بير. Emoji rouge, Chavat, premier 0, 9e, 7e, premier, 5e. Ce conquérant de la Suédois Scuderia, trop montant et absent depuis sa 5e place dans le prix de sélection groupe 1. Cet hiver, il possède de sérieux moyens, mais il fait face à un bon engagement et va garder ses fers. Dans ces conditions, il est simplement regardé courir. Jabal Pir se remet dans le bain de la compétition ce mercredi à la Valpéré. En seconde pourtant, et sans être affûté, il faudra le regarder courir. Donc, تيمشي هو دي بيريدو 4 تيكون فيري غابرييل جيروموني شكون اللي غادي عليه شافات تيكون فيري راه ما تيتبلاصاش. دونك جو في فيغ لامباس على رقم 10. رقم 11 جو في فيغ لامباس على رقم 11. رقم 12 قالا دي غرين هادي هنا سأقف قليلا مع هاد قالا دو غرين. قالا دو غرين رقم 12 بالبلي راسي هذا. Ce représentant de Haras de Grain a réalisé un événement intéressant sur le Rivera, avec notamment quelques accès à la clé. En dernier lieu, il s'est accroché avec un conquérant durant le parcours et ne doit surtout pas être condamné là-dessus. Cependant, il fait désormais face à des tâches peu évidentes face à ses cadets. Il viendra dans un second choix. Gala de Grain s'est accroché avec un conquérant dans la dernière tournoi à Anguin. Le 24 mai, c'était une réapparition ce jour-là, après une pause de vacances d'un mois. Mon cheval me plaît le matin à l'entraînement et il devrait bien courir, mais il a le poids de l'âge face à une opposition plus jeune et en grande forme. Une 5e place me satisfait. Donc, puisqu'il est, je pense, plaqué des 4 pieds, Martabat Nash, qui me différé mzien, plaqué des antérieurs, Gansermer, 12e. Bon, corde à gauche, تجري مزيان 9e. différé. Ferrage ديالو دونك اتونسيو كيبقى هاد العود اللي ما يتنساش au moment du choix. رقم 13 اغلي جيما plaqué des antérieurs ferré des postérieurs rapidement fautif. Le jour de sa rentrée dans l'étape de croiser la roche أول مرة في الأوفر دخلت تلعب ديسكاليفات. سكون ناسيونال دو ترو دونك د رقم الفيميل هادي اتونسيون منا هنا 2 فيميل عندنا 4 وعندنا 13. جو بونس بنشاما روشار va faire le coup. Je n'étais pas le partenaire d'Arli Gima, la Benjamin Rochard, a croisé la roche, mais j'étais à côté d'elle quand il a fait la faute. Dans les premiers mètres de course, sans excuse, il n'a pas fait du parcours ce jour-là. S'il monte sage, il peut toutefois envisager une place au bout de combinaison à l'issue d'un bon parcours. Donc, puisqu'il y a plaqué, chez Nahal نشوفوها plaqué, voilà. Préparation, on dit préparation, je pense préparation.
بريباراسيون. بريباراسيون 14 هينز دو جيرس تا هو جو بونس بريباراسيون. بريباراسيون لو 15 بريباراسيون et le 16 لو 16 مزيان الخوج، ما عندوش المشكل، ما عندوش المشكل كيمشي فيري كيما مشى فيري. بلاكي دي بوستيريور دي فيري دي بوستيريور راه برومي اتونسيون لو 16. دونك الخوت لا سيليكسيون ديالي كتبقى عندي كالتالي الخوت، انا نقولها اورالمون غتلقاوها في التعليق. عندي 6 16 8 6 16 8 9 7 13 12. قلت 6 16 6 16 3 1 6 6 16 3 1 13 13. جو بونس غادي نشوفو داك شحال 1 2 3 4 5 غنشوفو